Shalom. Shalom. Let's see today's inspiration from Exodus 23 and verse 25. Inspirasi hari ini dari Keluaran 23 ayat 25. You shall serve Yahweh your God, and he will bless your bread and your water, and I'll take sickness away from your midst. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Here the Bible tells, Di sini Alkitab you mengatakan, shall serve, or in other words, worship God. engkau dalam langsung diterjemahan bahasa Inggris, engkau hendaknya menyembah Tuhan. Many times Banyak kali we are called to be Christians, we are Christians, kita dipanggil Kristen dan memang kita adalah Kristen. maybe in the certificate, Secara ada sertifikat baptisnya misalnya. maybe baptized also, and maybe going to the church or active in the church also. Mungkin ke gereja dan aktif ke gereja, But the problem aktif di is, gereja, tetapi masalahnya adalah we worship something else. kita menyembah sesuatu yang lain. Sometimes Kadang-kadang we worship what? kita menyembah apa? Music, Musik, our dress, pakaian our kita, makeup, our face. kita, wajah kita. Sometimes the people, they have their own Kadang-kadang social media, Facebook, mereka punya sosial TikTok, media, Facebook, and TikTok, WhatsApp. WhatsApp. People are so committed, addicted to that than Orang God. sangat committed dan ketagihan dengan itu daripada kepada Tuhan, And forget dan about melupakan God's plan and purpose in their tentang life. rencana Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. But when we Tapi saat worship kita Him menyembah with Dia all heart and dengan mind and seluruh always, hati dan pikiran kita dan senantiasa, then God bless your food maka Tuhan memberkati and water makananmu, airmu, and keep you away from all the disease. dan menjauhkanmu dari segala sakit penyakit. Of course, this is because of many reasons. I've spoken about that. Ya, tentu aja ini ada alasan-alasan tertentunya, saya pernah sampaikan. But one of the thing is Tapi salah satunya adalah worship Him. menyembah Dia. I remember Saya ingat long time before dulu when we used to do the fasting prayer in India saat kita sering melakukan doa puasa di India from 1998, maybe probably till dari 2003. tahun 98 sampai 2003. So suddenly Tiba-tiba the coordinator came and told me, koordinator datang dan mengatakan kepada saya, Pastor, Pastor, already the food, everything is cooked and come. makanan udah datang, But tapi there are extra 25, 27 people are coming. orang yang datang lebih banyak 25-an orang. Please come and pray. Coba doakan. So I asked them to pray, and then when they're closing their eyes, I go and run and pray for the food. Ya, jadi saya minta mereka berdoa, dan saat mereka lagi berdoa, saya ke tempat makanan dan berdoa makanan itu. And then I come back, Kemudian saya kembali, and I said, saya katakan, please serve everybody else first. I ya said. coba layani yang lain-lain dulu. And then they serve everybody, and they put for us also chicken and everything. Dan mereka melayani yang lain-lain, dan juga kita lengkap dengan ayamnya dan sebagainya. And I said, Dan saya katakan, you have enough? I said. apa cukup makanannya? And he said, yeah, Pastor, I wanted to tell you. We Yeah. have more than enough, so do you think that we can send some packets to them? Oh, Kita ternyata lebih dari cukup, dan bisa nggak kita berikan lagi ke mereka bungkus bawa pulang. see, Lihat, God can bless your Tuhan food. bisa memberkati makanan In fact, it kita. should be 25 people less. Padahal awalnya kurang sekitar 25 orang. But Tetapi in fact, it become more than 30 or 35 more itu malah lebih dari 30, bahkan lebih. after these people eating also. Bahkan setelah mereka makan. Like the 5 bread and 2 fish Jesus blessed. Seperti kejadian 5 roti 2 ikan. That's what He can do in your home also. Itu pun yang dapat kita lakukan di rumah kita. And many times Dan seringkali I've told, saya katakan, when there is no salt in our home, saat tidak ada garam di rumah I kami, just pray. saya hanya berdoa, And God put the salt dan Tuhan yang menambahkannya. because I learned the secret. Karena saya telah mempelajari rahasianya. When I was being mentored, Saat saya dimentor, I
I used to go and cook in one person's house, not because I cook. I don't know cooking. He taught me how to cook. Ya, saya pergi ke rumah mentor saya dan memasak karena dia mengajar saya memasak. But since I'm not a regular cook, I forgot to put the chili. Ya, karena saya bukan tukang masak yang biasanya, saya sering lupa, dan di antaranya waktu saya lupa taruh cabenya. And then I came there Terus And we saya ate. datang, kita makan. and after finishing, Setelah selesai, I want to go and wash my hand. saya mau cuci tangan saya, And I saw the chili there still live. dan saya lihat, oh itu cabenya masih segar ada di meja. I came and asked him, Terus saya tanya sama dia, Uncle, Paman, is it hot, salt, everything is okay? tadi masakannya, pedasnya, garamnya semua udah cukup? And he said, oh, everything is okay. Ya, udah cukup semua. And then I showed him the salt. Terus saya Sorry, I showed him the chili. tunjukin ke dia, ini cabenya masih utuh And he belum. said, did you pray before cooking? Terus mentor saya bilang tadi sebelum masak udah berdoa. I said, yeah, Ya, because karena you don't know cooking. kamu kan nggak tahu masak, So you fearfully really prayed. dan kamu berdoanya jadi sungguh-sungguh. So Jadi God put the chili. Tuhan tambahkan cabenya. Is it hot for you or no? He said. Dia bilang, pedes nggak bagimu? I said, no, it's normal for me. Bagi saya biasa aja. And for me also, it's normal. It's Dia hot. bilang bagi saya juga normal, ya So pedes. if God puts Jadi kalau Tuhan yang taruh, two different people, two different hot food, dua orang yang berbeda juga hasilnya ya sesuai dengan orang tersebut, dua yang berbeda rasa. but if you put chili, Tapi kalau benar-benar kita taruh cabai, you have to eat hot food with me. ya ada satu orang yang kepedesan, ada satu orang yang udah biasa karena udah biasa makan pedas. Hallelujah. Haleluya. So God shall bless your Jadi food. Tuhan akan memberkati makananmu, He shall bless your water. Ia akan memberkati And airmu, especially keep you away from all the disease. dan terutama menjauhkanmu dari segala sakit penyakit. Today there are corona, Saat-saat ini begitu banyak corona, and because of the corona, so many other diseases are there. dan karena corona banyak penyakit-penyakit lain juga. But God shall keep you away from all these Tapi things. Tuhan akan menjauhkanmu dari semua ini. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the Bapa, name kami of datang Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Tuhan, Kaulah Almighty. Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray, Bahkan hari ini kami berdoa. bless the food, bless the Berkati water, makanan, air, and keep your dan people away jauhkan from all the umatmu disease and dari unwanted things. segala sakit-sakit penyakit dan hal yang gak berguna. We break and bind every spirit in the name Kami of ikat, kami Jesus. patahkan roh-roh jahat Lord, di in nama the Tuhan time of Yesus. shortage, Tuhan, saat mereka in the time kekurangan, of recession, dalam saat bless resesi, them, Father. berkati mereka Oh, and make Tuhan, them to be a blessing. dan buat mereka menjadi In the berkat. name of Jesus Demi we nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati.